The next application that I'm going to share or discuss is about mixture problem. And for mixture problem, yun na nirang buhato ni mo kung analyze. Mag-draw ka ng figure. Not necessarily a three-dimensional figure. Pwede a square or rectangle. The inside the figure, na dire ang concentration ano sa ibabaw ang quantity. Quantity na usually volume kay i-mix mo na to or napo sa weight pero mostly volume. And then sa ubos is concentration like 20% ano ni 20% alcohol solution or 20% salt solution ingana na. So ang i-consider mo sa mixture is ang quantity, ang content. Like for example, na kay 1 liter na solution na 20% alcohol. So it means nga ang content sa alcohol 20% sa 1 liter. That's 200 ml. So dapat kabalo ka na. So kung kuhaon mo ang content, it's actually the product of the concentration in decimal form and quantity. So yun na content equals quantity times concentration. So for 1 liter, 20% ang alcohol. So ang content sa alcohol, 1 liter times 20%. Oh, yan. Timanan gini mo na basta mixture na problem. Sige. Let us solve a problem. A chemist of a distillery experimented on 2 alcohol solutions of different strengths, 30% alcohol and 60% alcohol respectively. How many gallons containing 60% alcohol must be used to produce a mixture of 60 gallons that contains 40% alcohol? So, bali na kay duha ka solusyon, isagol nimo, and then na kay final na solusyon. So, magbuhat ko gina ni. So, na kay 30%, wala ta kabalo og pila iyang quantity, and then i-mix nimo og isa 60%. Kini silang duha, ang resulta na kini 40%. Pero nakaset na daan ang final na quantity naman dire to produce a mixture of 60 gallons. Nga mo ni dapat ang concentration 40%. So ang problem na to karon, pila man ka gallons dire sa 30% o pila po ka gallons dire sa 60% para magawas nila. Mo ni ang result. It could be 10 and 50, 20 and 40, di ba? Lahat kabalo. So para sa correct itong solution, sige. Duha ito unknowns, x and y. Ato pa duha po ito equations. So ang first nga equation na to is content. Pila may content sa alcohol dire? Bale ka dire. Ang content is equal to quantity times concentration. So na kaya nga ni. Decimal pa na. So 0.3 times x plus 0.6 times y equals 0.4 times 60 or 24. No? 0.4 times 60 is 24. That's equation 1. Ang equation 2, quantity. Sure man ta nga og pila ni siya, pila ka gallons niya, kana po pila ka gallon, basta ang total niya is 60. Kaya so you now have two equations with two gamit na ka bisan unsa na method, substitution, comparison, elimination. So if you use elimination, yung na format, na-discuss naman na kung saan, and mo ni ang final answer ni. X equals 40
and y equals 20. So our answer is 20. Kaya ang pangita, how many gallons containing 60% man? Kaya na sa y. So our answer is 20. Dali lang. Oh. So ayaw kalimtin ni content equals quantity times concentration. Another one. How many liters of pure alcohol? Pure, ha? Dili sa alcohol solution. How many liters of pure alcohol must be added to 15 liters of a 60% alcohol solution to obtain an 80% alcohol solution? Balik sa ka to. Mag-draw ka kaganan eh. Nana kay 60% na alcohol. Unya 15 liters ang quantity. Di ba? Ang dipagta diri, pila daw ka liters of pure alcohol imong i-add sa 15 liters na 60% alcohol. So, naka-existing nga nani, 15 liters nga 60% alcohol solution. Dungagan nimo og pure alcohol. Ana, pure man. So, 100% alcohol na. Mo niyang gipangita X. So that, ang resulta, 80%. Pero ang quantity, 15 plus X. Kaya na naman ka 15 liters daan, dungagan mo pila ka liters, so ang final na quantity, 15 plus X. And since you only have one unknown, content ka dito, nakaya nga na 0.6 times 15 plus 1 times X equals 0.8 15 times. Dito ro. Simplify and then combine like terms. The answer is 15 liters. Dali lang ha. Sabton lang gini mo kayo ang problem. O kayo useless mo na tanan kung sayo po ni. Ano? So, I hope nang sabdan niyo ang mixture problems. Okay. Sige, let's proceed. The next application is about digit and number problems. Sige. Kung naka 2-digit number, na yan, pagsalat. 10 times t plus u. Like 23. Ang 10th digit na to is 2. Unit digit 3. Di ba, pwede mag 2 plus 3 ra ka. Kung dili, 10 times 2, 20 plus 3, that's 23. Kung 3-digit po, ay na ni sad, 100h plus 10t plus u. Ina na. So, tama na to sa 3-digit ha. Where h equals 100 digit, t tens digit, and u units digit. O, yan, alam. And then, sa problem, tanaw na mo. I-interpret lang it correctly ang problem. Sample. The tens digit of a 2-digit number exceeds the units digit by 4 and is 1 less than twice the units digit. Find the units digit. Okay. So, duha na eh. 2-digit number man. So, duha na po na itong unknown saan eh. And so, duha na po na itong equation. Diba? So, ang una, direta. Sabto na ito na eh. The tens digit of a certain 2-digit number exceeds the units digit by 4. So, ang tens digit daw, ni-exceed siya 2 sa units digit. Sa ito pa, kung ang units digit is 5, ang tens digit na to is 7. Kaya mas labaw man siya og 2. So, kung buhatan naman ng equation, ano yung equation? Sorry. Exceeds by 4. Sorry. Exceeds by 4. So, kung ang units digit is 5, ang tens digit is 9.
ni-exceed mo siya 4. So, mao na equation. Units digit plus 4, mao na siya ang tens digit. Ang second is kini. And is 1 less than twice the units digit. So, this is referring to the tens digit. Bali na niyo ba? The tens digit is 1 less than twice the units digit. Kasi pasabot, 1 less, mas gamay siya o 1 kaysa twice sa units digit. So, kung i-multiply na mo ang units digit og 2, ang resulta na, mas dako siya 1 kaysa tens digit. Example, kung ang imong units digit is 3, times 2 is 6. So therefore, ang imong tens digit is 5. Kay 1 less man siya. Mas gamay siya 1 kaysa twice sa units digit. So therefore, ang tens digit is 2 times u minus 1. 1 less man. Minus 1. So, i-multiply niyo og 2 ang unit digit, tapos minus 1, mao na siya ang tens digit. So, after this, 2 equations with 2 unknowns. Depende na dayon kung unsa nga method imong gamiton. But in this case, mas dali kung i-compare. So, i-compare na to, ang duha ka t, natay nga nani. Kini u plus 4 equals, and then simplify din. Kana, therefore, u equals 5. Muna niya units digit. So, ang tens digit nimo is 9. Kaya yung, di ba? So, ang number nimo is 95. Di ba? So, i-check din nimo. The tens digit is exceeds the units digit by 4. Sakto man, di ba? Kaya 9 ug 5. Ang difference na is 4 man. Then, ikadawa, ang tens digit daw is 1 less than twice the unit digit. So, 95. Ang unit digit kay 5 man. So, i-multiply na mo nagto 10. Unit, ang 10th digit kay 9 man. Di ba? So, mas gamay siya og 1 kaysa 10. Ingon na ang explanation. Okay. Next. If 3 is subtracted from the numerator of a certain fraction, the value of the fraction becomes 3/5. If 1 is subtracted from the denominator of the same fraction, the value of the fraction becomes 2/3. Find the original fraction. So, ano na? Ano itong original na fraction? X over y. And so, we have two unknowns kay x ug y man. Ato equations with two unknowns. So, ang first equation, dili na ito kaon. First na sentence. If 3 daw is subtracted from the numerator, aning fraction, ang resulta niya, mahimo siyang 3/5. So, x minus 3 ta, kay ang 3 daw is-subtract kung sa numerator. So, x minus 3, ang y, walay changes. Ang numerator, ang kuhaan ng 3. Ang resulta, 3/5. Mo ni siya. Diba? If 3 is subtracted from the numerator of a certain fraction, the value becomes 3/5. Ano? The second sentence, if 1 is subtracted from the denominator, ang denominator na itong kuhaan, minus tag 1. Ang resulta, 2/3 mo niya. Walay changes sa numerator, denominator. Mag-subtract tag 1, resulta is 2/3. So you will have two equations with two unknowns. Kung tanawin mo, mura kang malipong. Joke.
Di ba? O may problema na ka. Pero dali ra na siya. Ang buhaton nimo pag fraction gani, i-cross multiply nimo para mawala ang denominator. Di ba? So for equation 1, by cross multiplication, mao ni ang 1. 5 times this 1 equals 3y. Dali na lang, no? Wala na denominator. Sa 2, 3 times x, niya, kaya yun. 3x equals 2 times y minus 1. And then simplify. I-distribute niyo mo ng mga factors na kaya na ni 5x minus 15 equals 3y. Sorry. I-arrange namin dahil, no? 5x tapos gi-transpose ang 3y na negative. 5 times negative 3, that's negative 15. I-transpose sa right side, ma-positive siya. Hanggang sa 2, 3x na niya, na kay 2y, i-transpose na ma-negative siya. While negative 2 will remain on the right side. Nakaya nga na. May close parenthesis. And then, use any of the methods. So, elimination na sad. Kamo na lang ang mag-eliminate. Mo din ang result. X equals 36, then y equals 55. Therefore, ang original fraction is 36 over 55. Check na to ha, kung sakto ba. If 3 is subtracted from the numerator, ang value becomes 3/5. So, 36 minus 3, 33. Kailangan ng 33 over 55. Makancel mo ng 11 na. So, ang resulta, 3/5. Diba? Second sentence, second condition. If 1 is subtracted from the denominator, 55 minus 1, 54. Kailangan mo ng 36 over 54. If you use your calculator, that can be reduced to 2/3. 36 over 54. Naman siya yung common factor na 18. So 2/3 ang result. So the correct answer is 36 over 55. Okay, so last nga application sa linear equations, variation. Sige. So variation, duha ni siya. Kanang direct variation or kanang common nga term sa problem nga directly proportional. So the phrase y varies directly as x or y is directly proportional to x means that as x gets bigger, so does y. And as x gets smaller, so does y. Nang directly proportional. I-compare na to sa ng pag-study nga kung I don't know kung kining na tinuol ba all the time, pero maginani ba nga the longer time spend mo studying, directly proportional na isa sa score nga makuha mo sa exam. Posible, di ba? Pero basta yun na nila. Muna ang directly proportional nga. Kung ang x mo increase, ang y mo increase po. Tapos if ang x mo decrease, ang y mo decrease. Ang ikaduha is inverse. Inverse variation. So the phrase y varies inversely as x or y is inversely proportional to x means that as x gets bigger, y gets smaller or vice versa. So, ang symbol sa proportionality is kanang murag alpha. So, mahimo ng equation
may mo sa equation, pero mag-introduce ka og constant of proportionality. And so, para ma-explain na, mag-solve the problema, sa'yo naman yung variation problem. Ang importante is ma-interpret mo correctly ang condition. Pareha, Hooke's law states that the distance a spring stretches is directly proportional to the weight attached to the spring. Mo na yung kan. Mo na yung interpret mo. Sige, niya ito sa nabasa. So, o yun na. Mo ni ang distance na ma-stretch sa spring X. Directly proportional, kining alpha, directly proportional sa weight. Sabot nga kung dako ang weight, mas dako pod ang distance nga ang amount na ma-stretch. Pag gamay ang weight, gamay pod ang distance na na-stretch. So, para mawala ni, pulihan nato ng equal sign para may mga equation, and then mag-introduce ta og constant of proportionality, K. Kana. X equals K. So, muna yung pinaka-importante. Kaya kung marong na siya, marong pag-interpret na ng given, arong na yung answer. O niya, sa version problem, there will be two sets of values. Two sets ha. Ang first set, given tanan. Para makuha nimo ang constant of proportionality. Sa second set dayon, na ay unknown isa. Muna ang pangitaon. Yeah? Sige. Set 1, muna given, no? If a 40-pound weight attached to the spring stretches the spring 5 inches, muna isa, na weight na 40 pounds, yan stretch og 5 inches, i-substitute na nimo dire, makuha mo nimong K na. Sige na. Di ba? 5 ang X, 40 ang W. So na kay K na 1/8. Imo dahil ni gamiton para sa ikaduha nga set. So, ang second set is this. Find the distance, pangitawan ng X, that a 65-pound weight attached to the spring stretches the spring. Pangitawan ng distance na ang weight niya is 65. Dire ka. Na naman kay K, 1/8, isubstitute mo. So, X equals K na 1/8 times weight na 65. Mo na siya, X equals K times W, and na kay X na 8.125. Yung nana running variation, dili mo nilisod. Ang importante kini, no? This one. Ma-interpret na nimo sakto. Si Ibord Si Ibord, November 2018. Dali na yan. Kung familiar na hindi mo ang problem, wala na 1 minute. Okay. Second one, November 2015. Okay. The volume of a cone varies jointly. Same, no? Varies jointly as its height and the square of its radius. Mo na itong interpret. Niya. Ang volume daw varies jointly. Same lang. Maraog para ma-shorten ba? Like, varies directly as its height and also sa square sa radius. So, parehara na ni jointly. So, it varies directly sa height o square sa radius. So, mag-introduce na constant, nga ito lang i-rearrange ni HR squared at yung una R squared H. So, mo na itong equation garon, same gihapon, two sets of values. So, the set 1, if the volume of the cone is 32 pi cubic inches, when the radius is 4 inches and the height
6 inches. So, naka-volume, 32 pi, naka-radius na 4, naka-height na 6. I-substitute nini mo dire. Makuha ni mo constant. Mo ni ang constant karon. Pi over 3. Okay? Imo din gamiton para sa second set. So, ang second set ron is find the volume of a cone when the radius is 3 and height is 5. So, pangitaon ng volume ng radius 3 ang height is 5. So, gamiton na nimo ng K na pi over 3. So, mo ni sa K R squared H. So, mo ni ang answer. 15 pi cubic inches. Dali ra, ha? So, that ends kining application sa linear equations. And nakagi-add quadratic pod. Application sa quadratic equations. Isa lang yung problem. Sige, man yung problem. A shed is 4 meters long and 2 meters wide. Okay? A concrete path of constant width is laid all the way around the shed. If the area of the path is 9.5 meters square, calculate its width. Nakay shed, within shed or sa na balay or sa. So, suppose, okay mo yung shed. Top view, mo ni atop niya. Ang dimension niya is 2 by 4. 2 meters, 4 meters long, 2 meters wide. Sa kilid daw niya, na concrete path. A concrete path of constant width is laid all the way around the shed. So, yung nane. Mo na ang concrete path. Constant iyang width. So, mo na na W, kanya W pod, W sad. Diba? So, ang length ane is 4 plus to W. Okay, 4 may daan. There is 2 man eh. So, it's 2 plus 2W. Diba? Karon, ang area daw sa path is 9.5 meters square. Kini ba? Ang area na 9.5 meters square. So, calculate its width. W. Pila may W? Simple. If this is 9.5, then ang area sa concrete path is actually the difference of two rectangles. Rectangle nga dako minus rectangle na gamay. Mo ni bilin, di ba? Ana lang. So, this one, 4 plus 2W times 2 plus 2W minus 4 times 2. Mo yan na rin equation. 2 plus 2W times 4 plus 2W minus 4 times 2 equals 9.5. So, distribute nini mo, expand na mo. 2 times 4, 8. 2 times 2W, 4W. 2W times 4, 8W. 2W plus 2 times 2W, 4W squared minus 8, 9.5. Combine like terms. 4W squared, i-add na nimo, 12. Ang 8 og 8 makancel ra. And so 9.5, i-transpose nimo na kay negative 9.5. So, para mas dali, mag-quadratic formula ka. Kaysa maglabaw, di mo ulo pagita o factors. Ano. So, using quadratic formula, kana negative b plus minus square root of b squared minus 4ac over
2a. And then simplify na yun. Dili pwede ning negative 12 minus. Kaya mga negative na yung W. Dili pwede. So you only have one value of W, and that is negative 12 plus 17.2 over 8. Kana, and simplify, na kay W na 0.65 meters. Mo na width sa concrete path. Okay, so importante sa worded problem ang figure. So dapat kining anaron gini mo imong self na mag-solve o ginani nga mga problems. Kay useless man itanan. Useless ang pag-simplify kung ang imong first palang daan na equation nga na form sayop na. O dapat correct na daan pagsugod para din dayon mo si Piet or gamay ra ang tendency ng si Piet. Daghan pag problems sa quadratic equations. And kining pag-base lang sa basic idea. And constructing a figure will help you para masabtan mo ang problem. So that's all for the applications. Thank you for watching, and you may subscribe to my YouTube channel.